नमस्कार बंधुरा आज के आबार एक नतून भिडियो निये चले एसेछि। आज के किन्तु आमी एक गणेश ठाकुरेर लिपान आर्ट करब। फार्स्टे किन्तु बोर्डेर ओपर एकटु पेंसिल दिए ड्र करे निलाम। चलो एबार गल्प करते करते काजटा शुरू करा जाक। गणेश ठाकुर हलो सबार पछंदेर एकटी देवता। तिनी हलेन हिंदू धर्मेर सर्वाधिक परिचित और सर्वाधिक पूजित देवतादेर अन्यतम। तिनी गणपति, विघ्नेश्वर, विनायक, गजपति, एकदंत इत्यादि नामेও परिचित। पुराणे गणेश संक्रांत अनेक काहिनीर उल्लेख पाওয়া যায়। गणेशेर माथा हाथिर मतो हওয়ায় ताके सहजेই चिह्नित करा যায়। ताके कार्यारम्भ और विघ्न अपसारणकारी देवता हिसेबेও पूजा करा হয়। गणेश शिल्प विज्ञानेर पृष्ठपोषक एवं ज्ञान और बुद्धिर देवता। बला है जे सत्यिकारेर भक्ति सहकारे उपासना करले भगवान गणेश तार भक्तদের समस्त कष्ट दूर करें एवं तादेर जीवन सुखे पूर्ण करें। এই দেখো তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে কতটা কাজ হয়ে গেল। তবে ক্লের এই কাজগুলো আমার কিন্তু ভীষণ প্রিয়। আর তোমাদের কেমন লাগে তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে। তোমরাও কিন্তু চাইলে কেকের বোর্ডগুলো ফেলে না দিয়ে কিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাতে পারো। क्लेर काज किन्तु पुरोपुरी शेष। एबार क्लेटा एकटु शुकिये एले आमरा व्हाइट कालारे बेस कालारटा करे नेब। आगे व्हाइट कालारटा किन्तु आमी एकटु भालो करे शुकिये नियेछि। आमी एबार निये निलाम कैमेलेर एक्रिलिक कालार। एटा किन्तु गोल्डन येलो शेडे आछे। येलो कालारटा करते करते हठात् माथाय एलो जे आगे रेड बॉर्डारटा दिए दिले भालोई हतो। আমি কিন্তু এই আইডিয়াটা গুগলের একটা ফটো দেখে করেছিলাম। আর কালারটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো। चलो एबार एकटु मिरर दिए सुंदर करे साजिए निই। আমার কিন্তু এটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। ফাইনাল লুকটা দেখে তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর এরকম আরও ভিডিও পেতে গেলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের জন্য এইটুকুনি, ফিরে আসবো পরের ভিডিওতে।